नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 18 सेप्टेम्बर रु आरंभ हैला पितृपक्ष जहाँकि 2 अक्टोबर पर्यंत पालन करा जिवो एवं एही 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली कही थाउ। आमर हिंदू धर्म अनुसारे आम पाई एही पितृपक्षर महत्व अधिक रही थाए कारण आमर पितृपुरुष माने एही 16 दिन रे पितृलोकरु धराधाम को आसी थांती आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। तेणु आमर परम कर्तव्य हेउछि एही 16 दिन रे सेमानंकु यथासंभव संतुष्ट करिबा पाई कारण आमे जदि एही समय रे सेमानंकु संतुष्ट करिथाउ तेबे सेमाने पुनर्बार पितृलोक जिबा समय रे आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं पितृलोक आशीर्वाद कले से आशीर्वाद रे आमर सबु कार्य रे सफलता प्राप्त होइथाए। आम जीवन रे सुख संपद धन वैभव सबु किछि रे वृद्धि होइथाए। जेउ मानकर संतान न थाए सेमानंकु संतान सुख प्राप्ति होइथाए। आपण माने जानती जे पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद भगवानकर आशीर्वाद सहित समान होइथाए। सेमाने जदि आमको आशीर्वाद करंती तेबे आम जीवन रे केवल शुभ ही शुभ होइथाए। मात्र कौन आपण माने जानती जे जदि पितृपुरुष आम उपरे असंतुष्ट हुअंती तेबे एहार फल आमको भयानक भावरे भोगिबाकू पड़िथाए। जेउ व्यक्तिंक उपरे किंबा जेउ गृह उपरे पितृदोष लगी जाए सेही व्यक्तिंकर जीवन संपूर्ण रूपरे छारखार हो जाइथाए। परिवार रे सदस्य मानक मध्यरे मतभेद मनांतर बढ़ी जाइथाए। परिवार रे आर्थिक संकट देखा देइथाए। जानवाहन जनित स्वास्थ्यगत समस्त प्रकारर समस्या गृह रे उत्पन्न होइथाए। सेही गृहटी संपूर्ण रूपरे छारखार हो जाइथाए। सेथिपाई सांग माने आपण माने समस्ते चेष्टा करंतु निजर पितृपुरुष मानंकु यथासंभव संतुष्ट करिबा पाई। सांग माने एही पितृपक्षरे किछि नियम रही थाए जेउ नियम गुड़िक पालन करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष माने संतुष्ट होइथांती एवं एपरि किछि निषेध कार्य रही थाए जेउ कार्य गुड़िक करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष आम उपरे नाराज हो जाइथांती जहार फल कि आमको ही भोगिबाकू पड़ी थाए। तेबे सांग माने आज मु आपण मानकु किछि नियम विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउ गुड़िकु आपण एही पितृपक्षरे पालन कले आपणकर मंगल हेब। तेबे सांग माने आपण माने जानती जे एही पितृपक्षरे आमर पितृपुरुष माने नाना रूपरे आम गृह को आसी थांती आमको देखिबा पाई एवं आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। विशेष भावरे सेमाने काऊ कुकुर एवं गाई रूपरे आम पाखकू आसी थांती। तेणु एही पितृपक्षर 16 दिन रे आपण प्रत्येक दिन गाई कुकुर एवं काऊ को भोजन दियंतु। जना नहीं सेमाने केउ रूपरे भी आपणक पाखकू आसीथिबे एवं मने रखंतु जे भोजन सहित आपण जल मध्य अर्पण करंतु। तेबे सांग माने एही समय रे आपण माने कौनसी जीवजंतु को खराब व्यवहार करंतु नहीं किंबा कौनसी जीवजंतु को भूल रे मध्य प्रहार करंतु नहीं। एहा व्यतीत आउ किछि नियम रहिछि जेउ नियम गुड़िक आपण एही पितृपक्षरे पालन करिबा उचित। सांग माने जेहेतु एहा पितृपक्ष अटे तेणु एही समय रे कौनसी नूतन कार्यर आरंभ करिबा उचित नुहे किंबा कौनसी शुभ कार्य करिबा मध्य उचित नुहे। गृह पाई नूतन जिनिस किनिबा मध्य उचित नुहे। नूतन जानवाहन किनिबा मध्य उचित नुहे बोली शास्त्र रे परामर्श दिया जाइछि। एही समय मध्यरे जेउ व्यक्ति श्राद्ध करिबे से निजर केश बा नख काटिबा मध्य उचित नुहे। सांग माने श्राद्ध दिन आपण जेउ व्यंजन प्रस्तुत करूछंती ताहाकू कदापि भी लुहा बासन रे प्रस्तुत करंतु नाही एवं श्राद्ध दिन किंबा पितृपक्ष समय रे जदि आपणक गृह को कौनसी भोकिला व्यक्ति आसुछंती तेबे तांकू उचित मात्रा रे भोजन
ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କାଉ, କୁକୁର, ଗାଈ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ପ୍ରେତ ମଞ୍ଜରୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମଲୋକକୁ ଯିବାର ବାଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି କଠିନକୁ କମାଇବାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବଳ ଥରଟିଏ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେବେ ସେଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦହି, ତୃତୀୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ଚତୁର୍ଥରେ ପାନ, ପଞ୍ଚମରେ କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଘରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଘରେ କିମ୍ବା ଆମ ଘର ପାଖାପାଖିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଚାଉଳକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।